tapareta diri sa Yusuki Arena. Team la ni Jason Saddam o ni John Carl. O kontra sa team la ni Jeffrey Balas o ni Batman. Nata diri sa korte yun ni the legendary Yusuki Liamido, the legendary vlogger. Naagita diri siyang korte guys ang Yusuki Arena. Dara si boss dara boss Yusuki Liamido. Pila score de? Lah. Wala pa ni, igual 0 pa. Balas. Pagrak balas. Ano? Ay, tok mo ni Saddam. Kuha pa. Ay, goodbye Philippines na. Ay, go to Bohol. Erne. Dara. Atong amigo vlogger, Erne Basalan. Support mo guys ha. Ay, sini mana? Shout out. Serve this. Grabe bola dyan kala. Mana jangkal nila? Sugwa ka. Suga to eh. 2-0 na. Balas. Suara. Gimpa si Saddam. 2-0. Paparti Reclas Arti na yun. Diyan na din eh. Atong sideline. 2-0 ha. 2-0. Kini para uno, serbisyo Batman. Ay, Jeffrey. Tara. Giligwatang Batman. Bawo sa jangkar. Wana. Ay, balas. Din amapsan. Side out. Dari si shout out si Pacquiao deh. Dara Pacquiao ah. No, Pacquiao dara. Pacquiao guys ha. Na may halong buhay tapang. Side balas! Inside balas, Kadlit! Lah, paguros ng mga bulaw. Tigayag sakit! Ano? Out ball! Oh, 3-0 na kini para 4. Jason, miligwat. Kuhang Batman to Jason. Agay, ito arawa kabantay si Saddam. Igking si Saddam matong tirada. YouTube channel to. Pong pa ni Manny. Shout out ni Pads Pungasi Muntis dara gyud sa atong sideline sa ato ang korte. Kapapart ni Reclas Arti wala na oy. Ay gi. Suara. Score 1-3 na 1-3. Wala naka-score na diri ang team ni Balas. Jeffrey og ni Batman kini para dos. Gabi Balas gipunan pa Jeffrey. Good item. Gabi oy. Jeffrey. The pride of Valladolid Karkar. 2-3 kini para igualis. Serbisyo Balas. Lobo gilaras. Out ball di ay. Score igualis 3 na. Kini para 4 para Labaw. Sir Balas napukot ay. Usugat na ba pagka serbisyong Balas. Side out. Kini para 4. Igualis 3 ha. Gihandos. Ay. Kalitar mabulahaw ta kung na inside pa wala nahimos Jeffrey. Wag mahimos Jeffrey atong tirahang Jason. Iguales 3 kini para 4. Jason Lobo. Gitubag ni Balas ug kusog. Lambo si Balas. Gipunan pa Batman tuara. Pukot ang kang Batman. Iguales 3. Side out. Okay, servisyo Jason para 4. Kuha pa Balas. Out ball lang timbre. Score 4-3 na. 4-3 kini para 5. Batman may pabuto.
Batman and balas kombinasyon. Paling. YouTube channel tirada pong pa ni Manny na may halong pagka boy tapang. Ay. La! Gi! Pagkakataon! Gi! Buyok! Tara pala na. Gi! Lamba! Lambahe! Kana! Grabe bantukang mga bula diri sa Team Karkar eh. La! Tuara padpad si Sadam eh. Huwag agwanta Sadam. 4 iguales. Bantok pas bahog ang mga tira sa Team Karkar. Okay, serve lagi kamang ni John Carl. Pasada sa tira ni gitukod tuara. Wa kabot. Iguales 4. Servisyo John Carl. Batman to Jason. Sadam. Gilambusan ni balas. Timbre ni Jeffrey, sound ni Jason. Gipon ang balas, gipabutag mo yung balas. Gikab-kab. Sakto ra mang bundal ni balas di Sadam eh. Sakto ra, sound kayo. 5-4. Kini para size. Labay na. Change court. Duara ilabaw. Size 4. Kaya ato ni welcome ato i-welcome guys mga kapapart ang bagong vlogger nga si Dara Herni Basalan. Dara guys. Support mo sa page ni atong idol Herni Basalan. Atong dinukmuray la. Kinauntiray tok mo da. Nagpungasi na. Servisyo John Carl. Gi, pungasi. Tara. Gi, buyok. Ay, my guy, out ball. Murag in, murag out. 8 na. Kene para 9. Side out. Servisyo balas. Jangkar to balas. Jason Lobo. Gil laras ni balas again. Laom tunnel ni age di madawat. 8-4. Kini para 9. Servisyo Sadam. Kab-kab ni balas. Out ball. 9-4. Kini para Jis. Lobo. Gikanlata ni balas. Ay, way tao eh. Walang katao-tao. 4-9. Side out side out. Bola sa Team Karkar. Servisyo Jeffrey. Tuara kilid. Kuha pa ni sakita to. Laka niya oy. Pamali ay bukog na mo John Carl. Grabe ay. 5-9. Kini para size. Gi, handos. Gibuyukan na. Tuara bukal na. Side out. Servisyo Jason. Para Jis. Emoson. Balas to Jason. Balas again. Gi. Lobo. Tara, kilid pikas. Lobo again. Grabe Par in the hole. Gimba si Sadam. Side out. Servisyo Batman. Jason to Batman. Jangkar. Sound pa.
ball. Tuara. Ayla, tuara. Out ball. Okay ni para Jis. Gabi bala Jiso na. Punan pag sadam. Wala balik na. Si Akoy. Size Jis ato skora, size Jis. Okay ni para 11 servisyo Giancarlo. Sakto ras tok mo ni Jeffrey. Giat nganlak. Props, kana la props kay wow kina props. Servisyo Jeffrey. Giancarlo Lobo. Gilatos ni Balas. Balas again. Jason. Out ball. City G's na. Ito ang game 1 sa atong taparay diri sa Yosoki Arena. Wala. Wala lagi busag gagawin. Wa. Ako yung gatas lang gumar. Ato to dito. Okay ni para 11. Lobo. Balas. To Giancarlo. Jason again. Buyok. Wala gibuyokan ng Balas. Doy. Giancarlo. City G's. Kini servisyo Batman para 8. Grabe ang Batman naigon. Side out. GCT kini para 11 servisyo Jason. Bahog Jason. Away from home. 11 City na. Kini for the win na. Para daog. Jason Tokpod. Hawan pas kang manang ang sentro. Daog na sa score nga City 12. Daog ang team la ni Jason sa damog ni Giancarlo. Atong game 1 sa atong taparay diri.